Hello friends and welcome to Ruby Classic Apartments. This is Dr. Durgesh Bailur. ಸರ್ವದ ಇವತ್ತು 75ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೂಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗದ್ಯಾಪಿ ಗರಿಯಸಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತ ಭೂಮಿ ಇದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಂತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ 75ರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೂಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಅವರು 1939ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಅನೇಕ ಹಲವು ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತವರು. ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತವರು. 33 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತವರು. ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೂಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದೀಗ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ PU ಕಾಲೇಜನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಅದರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಬೈಲೂರ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಬೈಲೂರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KMC ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತವರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी मुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा माता
चैत्र कर कर वाले अपना के गुमाए तो भले बहुबल धरिणी नमामि तरिणी त्रिपुदल भरिणी मातरं वन्दे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे मागे जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को बरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा शान न इसकी जाने पाए चाहे चांद बने ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रणपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आवो प्यारे आवो वीरो देश धर्म पर बलि बन जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। प्रणम स्वयं स्वयं गौरी नारायण नमो भो नमो ವಾಸುದೇವ ನಮೋ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೂಬಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಆದರಣೀಯ ತಾಯಂದಿರೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಅದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಕೊರೋನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಾವು
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಂಥ ಸಂಕಟವನ್ನು ತುಂಬ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ನಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಕುಂದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೋಲ್ಜರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಧೈರ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಧೈರ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಮ್ಮ GDP ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಆದರೂ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಸಮೇತ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ये हमारी राष्ट्रभाषा है और इस 75th सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले नमन करूंगा डॉक्टर केसी नायक सर का, जिन्होंने ये शक्तिनगर एरिया डेवलप किया और उसके साथ बहुत से इमारतें बनाई, जिसमें से एक है रूबी क्लासिक, जिसमें हम लोग सब भाई बहन मिलके रह रहे हैं और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैं नमन करूंगा हमारे सब कमेटी मेंबर्स का। हमारे रमेश जी हैं सेक्रेटरी, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जी हैं और सब कमेटी मेंबर्स हैं। दयानंद जी हैं, KM शेट्टी जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसे सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबको मैं रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे दीपक राज जी हैं डिप्टी सेक्रेटरी, जिन्होंने बहुत काम किया है। इन सबको मैं रिकॉग्नाइज करते हुए हम सब भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले हमारा देश, हम बहुत लकी हैं कि हम भारत जैसे, हिंदुस्तान जैसे अच्छे देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे हज़ारों साल का कल्चर और हमारे आज की जो ज़िंदगी है ये बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन बस 2020 में हमें एक झटका लगा, वो कोविड का झटका, जिसमें हम सब कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम इससे बचें, कैसे ये करें। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है इसको। और हमारा एक ही देश है जहाँ पे 2 कोविड वैक्सीन्स बने हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और हमको सब दुनिया गरीब कहती है, लेकिन हम ये दोनों वैक्सीन्स फ्री में दे रहे हैं हमारे बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को, जो पूरे दूसरे रिच कंट्रीज में भी वो वैक्सीन देते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा लेके वो वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन इंडिया में हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले रहे हैं पैसा, पूरा वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बावजूद बहुत लोग नहीं लेते हैं वैक्सीन। इसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे पता है कि अभी सब लोग लेंगे, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं उन लोगों का नमन करूंगा जैसे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। जैसे सबसे पहले हैं महात्मा गांधी जी, और उसके बाद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और नंबर 3 हैं सुभाष चंद्र बोस जी। और भी बहुत हैं, सबका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये 3 मेरे इसमें सबसे बहुत मुख्य है किरदार है। और उनके बिना ये हमारे गोरे जो ब्रिटिश हैं वो हमको छोड़ के नहीं जाते थे जल्दी। इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने ब्रिटिश को अलविदा किया। हम लोगों ने बहुत से दूसरे अचीवमेंट्स किए हैं, कोविड को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट है हमारा फ्रीडम। पूरे दुनिया में इंडिया इज नोन फॉर इट्स फ्रीडम, कि
किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी भाषा, किसी भी रीजन के लोगों को अपने मन की बात कहने की फुल फ्रीडम है। और बहुत लोग तो इसका गैर इस्तेमाल भी करते हैं, तो गलत चीज़ें भी बोलते हैं, इतना फ्रीडम है। बट एनीवे, ये फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है और हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इसके बाद केवल यूएस, कनाडा, यूके छोटे देश आते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटे देश हैं। इसरो, फिर हमारी वायुसेना, जल सेना और सब इतने सशक्त हो गए हैं अभी, जब से मोदी जी ने डोर संभाली है तब से हमारी वायुसेना, जल सेना, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े बड़े जहाज, ये सब यही बन रहे हैं। और मेक इन इंडिया जो उनका स्लोगन था, उसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें यहाँ से अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो पहले हम इंपोर्ट करते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जानता हूँ कि हम लोग अभी आगे, हालांकि हमें पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कोविड की वजह से, फाइनेंशियली भी हम लोग थोड़ा लो हुए हैं, लेकिन आगे के 10 सालों में मैं जानता हूँ कि इंडिया नंबर 3 पे होगा, नंबर 3, अमेरिका, चाइना और उसके बाद इंडिया 10 सालों में। और 2050 में इंडिया विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे यूएन के इकोनॉमिस्ट हमें बता रहे हैं, मेरा नहीं है ये स्टेटमेंट, यूएन के इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि इन 2050 इंडिया विल बी अ सुपर पावर एंड इट माइट इवन बी द नंबर 1 कंट्री, जिसमें कि हम लोग सब अच्छे से यहाँ रह पाएंगे। ये हमें अभी सोने की चिड़िया, ये जो बात इंडिया के लिए कहते थे 15th सेंचुरी में, अभी 250 में फिर हम लोग सोने की चिड़िया बन जाएंगे। और ये सोने की चिड़िया हम हमारे छोटे बच्चों के लिए अर्पित करके जाएंगे। जय हिंद। British ruled India for 200 years. There was injustice, like the suffering of the Indian people. After struggle led by Mahatma Gandhi and other leaders against the British rule, India got its freedom on 15 August 1947. Today being the 75th year of Independence Day, we celebrated with joy and happiness all over India. Dr. Nehru became the first Prime Minister of India. Our national flag consists of 5 colors, saffron, white and green. Saffron color indicates sacrifice, white color indicates peace, green color indicates prosperity, and the navy blue wheel, which is called Ashoka Chakra, is at the center of our flag. I love my country and I'm proud to be Indian. Jai Hind. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗ. ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ಲಾಟಿನ ಅನಿತಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಇವರು. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಮೃತೋತ್ಸವ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯಕ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಇದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ಲಾಟಿನವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗೇಶ್ ಬೈಲೂರ್ ಅವರು ಇಡೀ ನಮಗೆ 1947ರಿಂದ 1925 ತನಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು